اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1، خیر الزاد التقوی. خیر الزاد التقوی، سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے. سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے. Die beste Wegzehrung ist Gottesfurcht. Die beste Wegzehrung ist Gottesfurcht. نمبر 2، الغنا غنى النفس. الغنا غنى النفس، دولت مندی تو دل کی دولت مندی ہے. دولت مندی تو دل کی دولت مندی ہے. Der wahre Reichtum und die wahre Zufriedenheit kommen aus dem Herzen. Der wahre Reichtum und die wahre Zufriedenheit kommen aus dem Herzen. Nummer 3، إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. Die Taten sind abhängig von den Absichten. Die Taten sind abhängig von den Absichten. Number 4، رب زدنی علما. رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. O mein Herr, mehre mich an Wissen. O mein Herr, mehre mich an Wissen. Number 5، سباب المسلمی فسوق. سباب المسلمی فسوق، مسلمان کا گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے. مسلمان کا گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے. Das Gebrauchen eines Schimpfwortes ist für einen Muslim eine große Sünde. Das Gebrauchen eines Schimpfwortes ist für einen Muslim eine große Sünde.